Hello Miri learners, welcome to this new video. I'm Miriam and today I'm going to show you the answers of the video the and the demonstrative pronouns. Hola, yo soy Miriam y hoy os voy a explicar las respuestas del vídeo del artículo the y de los pronombres demostrativos. Empezamos. Os di este ejercicio que nos decía complete with the when necessary. Completamos con the cuando sea necesario. Veamos la primera frase. I always play tennis in the morning. Why the? ¿Por qué the? Cuando usamos momentos del día, pondremos the. Second one. I saw the English Museum last Friday. Why the? ¿Por qué the? Porque nos estamos refiriendo a algo específico, a ese museo exactamente. 3. This is the dog my father saw yesterday. Again, this is something specific. Como es algo específico, pondremos the. 4. I think people are very stressed. With people, we never say the. Con people, nunca pondremos the. Cuando hablamos de la gente en general. 5. The fourth day is coming. Here, we say the. Aquí pondremos the porque estamos hablando de el cuarto día. Es un día específico. 6. If you go by bus, let me know. When we say by, go by. And transport, cuando decimos by y un medio de transporte, no pondremos the. We don't use the. 7. On Mondays, I like going shopping. Here we don't use the. Aquí no pondremos the, porque cuando decimos los lunes, los martes, los miércoles, when we use this preposition, cuando usamos esta preposición on, no usamos the. Next exercise. Write the correct demonstrative pronoun. Vamos a escribir el pronombre demostrativo correcto. First one. This car here is very expensive. Why this? ¿Por qué this? Porque hemos puesto here, nos estamos refiriendo a aquí. Por lo tanto, pondremos this en singular, porque car is singular. Second one. That book there has 500 pages. Why that? ¿Por qué that? Nos referimos a allí, there, y book está en singular, is singular. 3. That animal there is a crocodile. Why that? Porque hemos puesto there, allí, y nos referimos a uno solo. Animal is singular. 4. These boys here are incredible. Why these? Because we have here y boys está en plural. Por lo tanto pondremos these en plural. 5. These pens here are red. Why these? Porque nos estamos refiriendo a aquí, here, y el nombre es pens y está en plural. 6. That girl there is wearing a white t-shirt. Why that? Because we say there, allí, y nos referimos a una sola, girl. 7. These houses here are more beautiful than those ones. Why these? ¿Por qué these? Nos estamos refiriendo a here, aquí, y houses está en plural. 8. This person on this photo here is my uncle. Esta persona en esta foto de aquí es mi tío. ¿Por qué this? Tenemos here and this photo here, the same. This person because it's singular and is here, and this photo because it's here and is singular.
9. That there is bigger than yours. Why that? Fijaos, aquí no tenemos ningún nombre. That funciona como nombre. Por lo tanto, lo pondremos en singular porque el verbo va en singular. The verb is singular. And we have there, allí. Por lo tanto, that. And 10. This orange here looks tasty. Why this? Because we have here, tenemos aquí, y orange es singular. Please click on the like, por favor dale a me gusta, suscríbete, subscribe, para saber cuándo subo mis próximos vídeos, for you to know when I upload my next videos, and see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Thank you, bye bye.